Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bak pertemuan kalinya akan kita sambung muqaddimah malam barosa, muqaddimah kitab Iddahul Mubham, pertemuan kali yang ke-5 biar salah. Jadi muqaddimah kitab Iddahul Mubhamnya di panjang. Muqaddimah kitab Iddahul Mubham. Jadi langsung kita menuju dalam sambungan muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala, kemudian berkata ianya tungku musannif, nahmaduhu jalla ala al-in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabi al-hashimi al-mustafa Salla alaihi Allahumma damal hijaya khudu min bahril ma'ani dujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda man syubbihu bi anjumen fil ihtida. Jadi tabuh makna matan le. Nahmaduhu jalla alal in'ami. Artinya kamu puja akannya Allah yang jalla, yang tinggi. Bahkan dah puja Allah alal in'ami, karena memberi nikmat. Alanya hujar. Jadi faedah dino adalah ta'lil. Karena mesti tak puja Allah karena memberi nikmat. Yang betek yang dia berarti hana kebi nikmat, berarti hana tak puja. Kalau maksudnya sifat kasifah di sifat yang hana sebalik, yang hana hukum sebalik. Tak puja Allah karena beri nikmat, dan hana pi Allah yang hana beri nikmat kepada kita. Penikmat yang beri kepada kita bi ni'matil imani wal islami, dengan nikmat iman dan Islam. Allah kalau beri kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Berarti iman na Islam na. So dengan Allahnya man khassana bi khairi man qad ursila. Allah siman yang telah khusus ia nyaman akan kitanya dengan sebaik-baik siman qad ursila yang sungguh telah diutuskan akan nyaman. Jadi tak puja Allah yang pertama sekali karena kagbi nikmat kepada kitanya, dua buah nikmat yang cukup raya. Ni nikmat iman dan nikmat Islam. Di sampingnya di Allah yang kagbi kepada kitanya sidra urang yang terpilih. Man khassana bi khairi man qad ursila. So katnya hana berahile. Ban baca lom. Pegat lombi wa khairi man hazal maqamatil ula, dan sebaik-baik siman yang telah meliputi ia nyaman akan ketinggian. Jadi Allah kirim belum kepada kitanya sidra pemimpin yang hazal maqamatil ula, yang kageliputi segala makam yang tinggi, ubena makam yang tinggi na baganya. Bak urungnya. So temanggapnya Muhammadin, so teman simannya Muhammad, Nabi Muhammad. So Nabi Muhammadnya Sayyidi kulli muktafa, pangule tip-tip yang diikutkan. Jadi Nabi Muhammad walaupun gatnya Nabi yang terakhir, tapi gatnya yang menjadi sebagai mutba. Walaupun Nabi yang lain lebih awal daripada gatnya secara zahiri, tapi Nabi Muhammad lah siro Nabi yang muktafa ataupun yang mutba, yang diikut oleh seluruh dunia. Alian
Al-Arabi, Nabi bangsa Arab. Al-Arabi, alian Al-Hashimi, Banu Hashim. Alian Al-Mustafa. Al-Mustafa adalah yang dipilihkan. Berarti Nabi kitanya, Nabi Muhammad, sirah Nabi yang terpilih, yang kagak pilih oleh Allah Ta'ala. Lih tak puja Allah, karena kali lebih nikmat kepada kitanya, nikmat iman dan nikmat Islam, dan kagak kirim kepada kitanya sirah orang yang terkhusus, sirah orang yang dapat dicok teladan, sirah orang yang diikut legok, dan sirah orang yang Mustafa. Ini tamu selawat kepada Rasulullah. Pegat bait selawat ji. Shalla alaihi Allahu ma damal hija yakhudhu min bahril ma'ani lujaja. Shalla alaihi Allahu ma damal hija. Bergebir rahmat di atasnya Allah. Bergebir rahmat di atasnya Nabi Muhammad oleh Allah. Pajan bergebir rahmat oleh Allah di atas Nabi Muhammad madamal hija, selama kekallah akal. Selama kekallah akal, maksud akal itu akal yang sehat. Yakhudhu min bahril ma'ani, yang disenom ianya akal daripada laut-laut ma'ani akan segala gelombang lujaja, adapun akan segala yang payah. Maknanya gimana? Dan selawat kepada Rasulullah, dan doa ni Allah bersabi-sabi berkirim rahmat dan sejahtera kepada Nabi kita yang Muhammad selama kekal akal. Makna kekal akal selama akal tu yang mentang sehat, ana punguh dalam nyan tak doa bersabi-sabi berkirim rahmat dan sejahtera kepada Nabi kita nya. Menyaino pegat selama kekallah akal yang disunum ianya akal daripada laut ma'ani. Ini laut ma'ani tu ngaji. Nyo kalimat-kalimat balarah, kalam yang balarah. Lafai-lafai majaz. Laut ma'ani. Selama akalnya mentang disemiki sesuatu yang payah, sesuatu yang berat mentang dicerna, yang keban masa di Allah bergebi sabi-sabi rahmat dan sejahtera kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alihnya lam tamu doa iba Allah bergebi rahmat lam wa alihi, dan di atas keluarganya Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad bergebi sejahtera ya Allah, bergebi rahmat ya Allah. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, iaitu sahabat Nabi yang khususnya sahabat yang masyhur, sahabat yang pulut, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang mana diurangnya zawil huda, sahib huda, yang mempunyai petunjuk. So dengan sahabat Nabi yang mansyubbihu, siman yang diserupakan akan mereka itu man, bianjumen dengan serupa orangnya Nabi, bianjumen dengan bintang fil itida pada masalah dunia. Maka ji buah Nabi dalam sebuah hadis, ashabi kan nujum, sahabat tu lagi bintang buah Nabi. Minta kalau segi hadisnya berarti le Rasulullah kang dia bersama antara sahabat dengan bintang. Padahal sahabat berakal, sedangkan bintang hanya berakal. Jadi kerja bersama ni dalam hadisnya antara sahabat Rasulullah dengan bintang. Padahal minta secara zahiriah nak sama, rata cik sama, sehingga kerja kelagian sama je segi sama-sama ihtidak. Para sahabat jik gemar kita kepada ihtidak, putunya menancit bintang jet diputerang sesuatu yang seput. Tanya tajak lautan dalam tupuk raya, di saat kana cahaya bintang kata ada orang menansi udik dalam dunia, di saat na masalah yang muskilah, na masalah yang sa'ubah ataupun yang masyaqqah, hana tak dapat yang na para sahabat yang menyelesaikan masalahnya. Maka ya Rasulullah umpamakan orang yang serupa orangnya dengan serupa para sahabat dengan anjumen, dengan bintang. Wasal jamak ji segi sama-sama dapat menerangkan alam semesta. Benar. Kekul le dengku syara, aku lu ulung kun nyo kun tungku Ahmad Damanhuri. Aku lu ulung kun hamadal maula subhanahu wa ta'ala hamdan mutlaqan. Puja ianya dengku musannif akan maula, akan Allah Subhanahu wa taala, akan puja secara mutlak.
Puja mutlak awalan pada awal-awal. Jadi dengku musannif puja Allah bab pertama sekali dengan puja secara mutlak. Makna puja mutlak puja 6 kali dengan pulain. Wa hamadahu hamdan muqayyadan sanian. Dan puja yang dengku musannif akannya Allah akan puja yang kait ia puja akan pada kali yang kedua. Gepa puja dua lagi kan liyahsula lahu as-sawabani supaya bawa hasil baginya nuku musannif oleh dua buah puja. Jadi nuku musannif dua puja kepada Allah Taala. Puja pun dengan cara puja secara mutlak, puja 6 kait, puja sebutu, puja dengan secara muqayyad. Gepa puja secara muqayyad lagi kan. Ya puja secara muqayyad lagi kan menghasil dua buah pahala ke dengku musannif. Yang pertama pahala sunat dia. Pahala sunat al-mandubu ala hamil awali. Al-mandubu ala hamil awali. Yang pertama sunat dia ada puja yang pertama. Wal wajibu ala hamdis sani, dan wajib dia ada puja yang kedua. Puja ba'fun ba'de mukadimah fun. Ini mbak tak sambungannya ke puja cik. Jadi yang mbak pun di dan puja dengan jumlah ismiyah. Tidak guna ke puja dengan jumlah fi'liyah. Wal wajibu ala alhamdisani wal yakuna syakiran rabbahu ala ilhamihi alhamdul awali. Dan hendak bawa ia seseorang itu yang mensyukuri ianya seorang akan Tuhannya seseorang di atas ilhamnya Allah. Bagi syukur ilhamul awali bagi puja yang pertama. Lianna ilhamahu iyahu ni'matun tahtaju ila syukri alaiha. Karena bahawa sungguh ilhamnya berinya Allah akannya itu sebuah nikmat yang berhajat ianya nikmat kepada syukur alaiha di atasnya nikmat. Jadi di saat kegembira nikmat Allah kepada katanya di saat kegembira ilham dengan cara dan nikmati nikmat kegembira Allah dengan cara tersyukur atas yang kegembira Allah Taala. Tersyukur kegembira nikmat iman, kegembira nikmat Islam yang tersyukur dengan jalan tak pakai nikmat iman dan nikmat Islam buat tempat yang ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini geplah kalimat wa qawluhu jalla bi makna azama, dan bermulakannya tengku jalla itu sabit dengan makna azama. Kena ketengku ba jalla ba bid nahmaduhu jalla. Yang makna jalla ini adalah azama. Makna azama tinggi ataupun agung dia ci. Wal in'amu huwa i'ta'un ni'mati i'ta'un ni'mati. Dan bermula in'am ba'kun nahmaduhu jalla 'alal in'am. Dianya in'am itu memberi nikmat. Jadi makna in'amnya beri nikmat. Diberilah Allah nikmat kepada katanya. Sedangkan makna iman wal imanu tasdiqul qalbi bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahkami. Dan bermula iman itu pebutoi hati, putasdek hati dengan barang yang telah datang dengannya barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah barang yang datangnya minal ahkami daripada segala hukum-hukum. Jadi makna iman tapu butoi hati, tapu tasdek lah hati bahawa yang gemeh oleh Nabi bandum daripada segala hukumnya butoi. Yang buta iman yang buta tasdek, buta idaan dalam hati. Yang sesuatu yang memilih nabinya yang bandum betul. Wal islamu huwal af'alud zahiratu, dan bermula Islam dianya Islam itu buat yang zahirah seperti puasa. Jadi banyak Islam buat yang zahir, contoh semayang. Jadi orang yang semayangnya berarti telah sebut tanda orang yang bawa Islam. Jadi baik dia ngaku orang Islam pada akhirnya henang semayang. Jadi tanda orang Islam ke Islam nah semayang, kalian nah puasa. Lakinnahuma mutalazimani syar'an, tetapi keduanya puasa dan semayang itu lazim keduanya pada syarat. Sebab antara semayang dan puasa yang sama-sama sesuatu yang mutalazum, yang dituntut lazim dalam agama dan syarat. Jadi tanda orang Islam ke Islam bak semayang dan puasa. Mina orang semayang dan puasa berarti kan betul orangnya Islam. Wa ma'nal baiti
nasni alaihi subhanahu wa ta'ala li ajli in'amihi alaina bihataini ni'mataini allataini bihima inqadul mahjati minan nari. Dan bermula makna bid kesimpulan daripada makna bid dah. Nahmaduhu jalla al-in'ami bi ni'matil imani wal islami. Nyan jid makna bid ji kesimpulan daripada dua tabur bid nyan ji arti ji meno. Yan, kamu puja di hatinya Allah Subhanahu wa taala karena memberi nikmatnya Allah di hati kitanya. Bihata ini dengan dua ini daripada dua buah nikmat. Allati keduanya bihima dengan keduanya iman dan Islam. Yang qalul mahjati itu lepas tebusan daripada api neraka. Yan. Jadi raya tat nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan gara-gara gebi rahmat, gebi nikmat iman dan nikmat Islam dia kata terlepas daripada api neraka. Jadi dengan cara baru tengok terlepas daripada api neraka, yang buta pakai buta pergunaan nikmat iman dan nikmat Islam yang kali lebih kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada pakai nikmat iman. Kiban cara ada pakai nikmat iman yang kali bila Allah. Cara ji tatas dek hati. Tatas dek hati pura manteng yang gebeng Nabi nya betul. Yang makna tak pakai nikmat iman. Yang kedua tak pakai nikmat Islam dengan cara tak buat ibadat pada Allah. Sebab mana Islam ini al-af'alud zahirah, buat yang zahir, kemayang buat zahir. Kemayang. Yang puasa. Sebab antara semayang dan puasanya mutalazimani syar'an, atas sesuatu yang lazim bak syarat. Bak syarat salat, puasa yang sesuatu yang lazim, hanjihan, wajib. Jadi kesimpulan bid, makna bid ada sabuh bidnya nahmaduhu jalla al-ami bi ni'matil iman wal islami. Dia kesimpulan makna ji tanya tak puja Allah karena kagebi nikmat pada kita dua buah nikmat, nikmat iman dan nikmat Islam, dan dengan gebi dua buah nikmat yang katanya yang qadul mahjati minan nar, terlepas tebusan daripada api neraka. Yang salah sabuh nikmat paling raya yang gebi Allah pada katanya. Yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Wa fil baiti soalani, dan sabit pada bait itu dan buah soal. Dan buah soal. Bait tak kun bak tak baca tak yang nahmaduhu jalla alal amin yan na pertanyaan Allah ni. Apa pertanyaan ni? Al awwalu lima hamada awalan bil jumlatil ismiyati wa huna bil jumlatil fi'liyati. Kenapa dipuja yang musannif pada awal-awal dengan jumlah ismiyah dan di sini dengan jumlah fi'liyah. Jadi naurun tanya pakan tungku musannif bak bait muqaddimah yang pertama didengku ke puja Allah kali pertama sekali dengan jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyah jumlah mubtada khabar. Sedangkan bak baitnya puja Allah dengan jumlah fi'liyah, dengan jumlah fi'il dan fa'il. Pakan nyan pertanyaan yang pun. Asani lima hamida alal in'amil ladhi huwal wasfu walam yahmad ala ni'mati. Yang kedua, kenapa kepuja dungku musannif di atas in'am alladhi yang bermula dia itu wasaf, dan hendak puja ia di atas nikmat. Uno kena didakan makna kamu puja akannya Allah yang jalla yang raya di atas in'am, anakan di atas nikmat. Pakan dungku musannif dia puja Allah di atas in'am, pakai di atas nikmat. Padahal in'amnya kan wasaf je. In'amnya kan wasaf je, enggak puja tu wasaf, pakai hang puja di atas nikmat. Jawab pun yang pertama. Wal jawabu anil awwali anal hamdahuna muta'alliquhu an-ni'amu wa hiya mutajaddidatun. Fanasaba ay yahmida bima yadulu ala tajaddudi wahyal jumlatul fi'liyatu. Dijawab dan bermula jawaban daripada pertanyaan yang pertama itu bahawa sungguh puja di sini itu bermula muta'alluqnya puja itu nikmat, dan bermula dianya nikmat itu yang tajaddud. Maka munasabatlah bahawa puja ia dungku musannif dengan barang yang ditunjuk ianya barang di atas tajaddud, dan bermula dianya tajaddud itulah jumlah fi'liyah. Jadi muno dungku musannif bijak puja lombak bait selanjutnya bait yang dia baca dengan jumlah fi'liyah
karena jumlah fi'liyahnya ditunjuk di atas tajaddud. Makna tajaddudnya sebaru menyafuni di jumlah ismiyah yang ditunjuk di atas istimrar dan dawam tabi-tabi. Menjolom dengan jumlah fi'liyah karena jumlah fi'liyahnya ditunjuk di atas tajaddud. Sebab makna pujo di sini adalah takluk dengan memberi nikmat. Memberi nikmat. Mereka memberi nikmat kan beri-beri lom. Mereka bibi lom artinya kan tajaddud. Jadi munasabat tu di hukum sanah ke pujo hukum sanah dengan lafaz yang ditunjuk di atas tajaddud. Sebab Allah lah sabi-sabi beri nikmat. Orangnya gebi tinggal gebi lom, tinggal upulang gebi lom. Yang kan ditunjuk kepada tajaddud. Bang. Jadi wajar tengok tak puja Allah dengan tak pakai lafaz fi'il mudhari'. Sedangkan jawaban daripada pertanyaan yang kedua, wa anisani bi anal hamda 'ala ni'mati yuwahamu ikhtisasul hamdi biha duna ghairiha bi khilafil hamdi 'ala al-wasfi. Dan bermula jawaban daripada yang kedua, itu dengan wasfu puja di atas nikmat itu diwahamkan akan khusus puja dengan nikmat ketiadaan selainnya. Jadi ni tungku musannif ngejakkeun kamu puja akannya Allah yang tinggi di atas nikmatkan di atas inam yang diwaham kepada khusus puja dengan nikmat tau. Hai tim pada lain. Mintakeun nikmat yang khusus tu kepada khusus tu. Tapi menyagakeun di atas inam yang mandui dan mengenan. Inamnya lafaz umum sedangkan nikmatnya lafaz khusus. Jadi nuku musannaf dipuja Allah dengan pakai lafaz umum supaya kita membebena nikmat mandum yang kabili Allah Subhanahu wa taala. Dengan khilaf puja di atas wasaf. Beda tak puja di atas wasaf. Wa qawluhu man khassana man ismu mausulin badalun min ad-dhamiril ma'muli linahmada wa khassana ay ma'asyiril muslimin. Dan bermula akhirnya tungku man khassana itu bermula man itu isim mausul. Yang mana isim mausul kena kepada silat dan aib. Isim mausul yang mana man yang badal daripada dhamir ma'mul bagi nahmadu. Ma'mul nahmadu. Ma'mul daripada nahmadu iaitu Allah. Teh dengan Allahnya. Badal ba nahmadu ba ma'mul nahmadu teh Allah. Allahnya siman yang khusus tanya dengan sebaik-baik orang yang karutus yang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khassananya arti apa khassananya ay ma'asyiril muslimin, jamaah orang muslim. Wa man bi makna rasul dan bermula man itu sabit dengan makna rasul. Man yang na ba'bid yang kita bacanya yang artinya rasul. Berarti dan segala orang dengan sebaik rasul. Jadi di antara rasul-rasul yang ke Nabi kitanya Nabi Muhammad yang paling haya di antara rasul dan di antara nabi. Wahaza bimakna jamaah. Makna ji himpun. Himpun je meliputi je. Nabi kitanya yang kali tingkat pada orang yang menghimpun segala makam yang tinggi. Mandum Nabi walaupun Nabi mukjizat dari Allah, tapi mukjizat Nabi-Nabi yang lainnya di bawah mukjizat Nabi Muhammad. Jadi contoh Nabi Adam, ini secara zahir awal Nabi Adam, tapi ini secara nur yang awal Nabi kita Muhammad. Nabi Yusuf ganteng dengan ganteng Nabi Yusuf, han sama ganteng dengan ganteng Nabi kita Muhammad. Lagak su Nabi Daud, han sama si lagak su Nabi Muhammad. Jadi walaupun mukjizat yang lain yang kagabi pada nabi yang lain, yang kena nabak nabi kita yang mukjizat nabak nabi yang lain nabak nabi kita yang mukjizat yang nabak nabi kita yang nabak nabi yang lain. Maka ikulah lambitnya wa khairi man hazal maqamatil ula, dan segala orang yang telah meliputi segala tempat yang tinggi. Ubena makam yang tinggi yang kali diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maqamatu al maratibu, dan bermula maqamat itu tertib martabat, segala martabat dikan tertib segala martabat. Ubina segala martabat yang tinggi yang ka rujuk mendunia Allah kepada Nabi Muhammad. Wal ula ar rafi'ah, dan bermula ula itu rafi'ah.
Mana rafi'ah yang tinggi, martabat yang tinggi. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam badlun min khairin, dan bermula Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu badal daripada khair. Berarti lafai Muhammadnya badal daripada khairin. Teh teman urang yang getnya Nabi Muhammad. Teh Nabi Muhammad pang oleh tiap-tiap yang diikutkan. Ya, ban. Ya. Wasaidu mutawalli amra sawadi ayil julushil kasirah, ayil juyushil kasirah. Dan bermula Said pangulai itu yang mewilayah segala urusan sawat, maknanya tentera yang banyak. Wahwa sallallahu alaihi wasallam, dan bermula dia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah yang sanggup mengurusi segala tentera-tentera yang dalam nanggro dengan izin Allah, dengan kudrah Allah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam mutawali amral alami bi asrihi, dan bermula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mengiringi segala urusan alam bi asrihi dengan segala rahasia-rahasia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup memimpin umat umat Nabi yang kafir maupun yang Islam. Sanggup di Rasulullah walaupun dicaci maki, yang Rasulullah tetap siap dalam menghadapi segala gejolak, segala masalah, segala cubaan ujian yang bila Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Rasulullah mendapatkan maqamatil ula, tempat yang tinggi. Wal muktafa al muttaba'u bi fathil ba'i. Berarti muktafa, makna muktafa al muttaba' yang diikutkan. Urang yang diikut lego. Bukan berarti Nabi Hanabi ikut go. Nabi urang tawadhu. Walaupun yang dang ikut Nabi, tapi Nabi tetap tawadhu, berendah diri di hadapan go. Itu kemudian bertemu sabi yang diikut lego. Tapi tiga dia dah ikut go nya enggak pada wujud kat martabat. Padahal bukan Nabi al-ittiba' khairun minal muttiba'. Dia ikut go yang lebih good daripada dia yang diikut lego. Mana dia ikut go lebih good daripada dia yang diikut lego. Lain orang kahana mana. Ada orang go tapi diikutnya. Tiga giliran kat yang ikut go, tak pegah go nama ini tu macam. Baik. Dah. Wa idza kana sayyidul matbu'ina fa huwa sayyidut tabi'ina min babi aula. Jadi dan apabila nak yang Nabi itu pangulai segala yang diikutkan, maka bermula Nabi itu pangulai tabi'in itu sebab daripada min babi aula. Benar lagi. Menyedup Nabi katanya je ke pangulai Nabi yang lain, ke masalah tengok tak ikut Nabi ni kata lebih aula. Nabi kitanya je pengikut bagi orang yang lain. Berarti hidup Nabi kitanya je pengikut bagi orang yang lain. Jadi kemasalah tanya orang tak ikut Nabi nya cikah nak boleh berhali. Kalau lebih penting lah hidup Nabi yang lain, pangulai ke Nabi tanya. Mantap kan kah nak boleh berah. Menam tinggi. Wal Arabi nisbatul lil Arabi, dan bermula Arabi itu nisbah bagi Arabi. Yang Arabi yang nak bitnya nisbah bagi dan orang Arab. Jadi Nabi orang Arab, bagi orang Aceh. Dengan janab ganti Nabi orang Aceh. Wal Hashimi nisbatul li Bani Hashimin, dan bermula Hashim itu nisbah bagi Banu Hashim. Banu Hashim dan Banu Muttalib. Banu Hashim nisbah bagi Banu Hashim. Makna nisbahnya irtibat syai'i bi syai', terikat sesuatu dengan sesuatu. Berarti dan nisbah Nabi kepada Banu Hashim. Sebab Nabi Banu Hashim. Wal Mustafa al-Mukhtaru, dan bermula Mustafa itu Mukhtar. Makna Mustafa yang nababitnya Mukhtar. Makna Mukhtarnya orang yang terpilih. Wassalatu fil lughati al-atifu, dan bermula solat pada lughat itu ataf. Solat al-atifu lemah lembut makna ji. Baik.